Funeti udoro baka na wile speki nyusu instranan tongo. Tide na 120 nanga drifa mung November 2020. We komita apteng fus revidensi pe stranang otapu 14 nanga fefiari. Gralanti teka besroiti fu horwam cimprisiri nanga differenti mang fu defensi nanga KPS koutu lek sau sabeng nanga dislesi watu kulturu grupa o participer tu na adefi lei. Adesso taki inak tempo COVID da unulek libisma mus sorgu taki de COVID-19 protocolen dat uno forgit ding dat usawaka nanga umofo nanga noso tapu en dat usa hora atu meter afstand fu sorgu taki uno masiki wan trawang uhorna ede taki sarana etap bigiari en doro seit mang okoluku fasranang e prisiri in de ting inating fus revidensi kohona ede dati ayaja asa de trafasi ano sa de yari na before maar dat usahor na ede taki nanga her COVID pandemi dat sanino delek fasani bede lek fosting nanga ataki disi dan usa luku arki sana de boskopu di gralanti opranti nanga alibi makandra adesso taki fa udena COVID situatie fa udena COVID situatie da walosani no map salek fa beb sa fosi gralanti srefi obawan bigi tenti tapu onafhankelijkheid explain tapade dati fu mang luku tek prati ina prisiri di strana o prisiri tapu 25 November tu tenti nanga fefi fa mundisi differenti TV stations refo tek prati fu masori alibi makandra sa epsa eigenlijk fa aprisiri de fa adevili de dus desma dino mante aanwezig persoonlijk of skin door maar luku wafu den differenti TV station maar volga die fili fu oso sei uhor na ati dan prakseri tak utenanga no udeni wa situatie fu COVID uno kan waka ala sei of sondro wa mofo nanga wa no so tapu uhor dati na ede daram gralanti taki we te adde sofara usa prati nanga libi makandra fa aprisiri di so de fus revidensi ayar disi misi Martelisa Eersel ena wafude edemang funa COVID management team taki desma fu doro sei kondre di ekwasranang dene hoorde na ala de regel di gralanti poti fu bescherma libi makandra te nanga sofara da u kon verstaan sa amisi di stakitak we desmei gebruik walo sani di notru walo fake san walo vals sani de mij gebruik fu doro insana wiswiti srana kondre a misi di sitaki we denanga adoro si a minister fu gosonto affairs fu bakraman kondre taki fa we do luku api story fa do sete morobung tatis mane gebruik walo nepsani fu kon israna bika de wan prisiri de wan de tapam chinso vakansi bika de fanude bika so langa de no be ma free ma adesso taki desma disi ka sorgu taki a situasi insa udenu taki uno abso voor COVID kan kring ineens bika desma jane hori kenen dati FD siki de kanchara siki kong iwiswiti kondre adesso ook taki desma disi dede kon nasranang dem tan 10 day in quarantaine fosi de kan gwa strati of gwa fesa a misi disi kisibos kopu fus manadoro sei a concrutei of ja so mesma concrut bataki we desmei gwa strati desmei gwa fesa dati a misi disi kisifu yere adesso taki wile ki libi makandra ta horus refi taki une broko de protocolo di gralanti meki kuta horus ref bung esorgu taki noti nomit no wafunu
ina pistenja desmadi mu ko eigenlijk nasranang adesso taki 3D fos de kong de mus gote kwa test na wa fu de datra wa oso datra of wa tra datra di musorgu taki desmadi si nosa habasi ki di dekar kofet fosi de kong of free abra kwa nasranang if you know teki a test disi da inoma free abra ma sons ma de go pai na watu datra of de make one false briefi bescrivi taki alasan de boom desmatic den test not ne mankeer ding maar de voorzichtig luku boom suma lomsa te de kwasranang tu de roko funa wiki disi da ook tu directoro fu BOG taki tu de roko disi wap chin drukte be dena sandre pesma no be kangwe SSC bika wap chin problema be dena nga de roko mang fu BOG want tu be kon zeg af pe de no mema go roko moro waardoor desma di de be ko asranang dem betal langa tap sandre fos de be kiswan test fu BOG tenanga sofara agralanti e hora pisi fu COVID-19 onder controle. Te zover het cijfer, de aantal positief getestes, maar lagi tenanganu. Libi makandra kuta horen so en zorgu taku libi tapu wango son tu fasi. A orga fu de vereniging van medici, de differenti medici, kona makandra ti de fu praat nanga kondre nanga lanti taki wan nieuw bestuur kong in Libi a bestuur disi o tango doro nanga bureau di de du. Te nanga no, ma a nieuw bestuur tak ook to taki we, tum si voor problema de inin a sistema fu de differenti datra. Adesso taki do luku do evaluer de luku do taki fang de kaset de problema di de no en fa de ka sorgu taki nanga anu bestuur se di de ma seti fasani kawaka moro bung gina organisi tu de psa en de ma etak te nanga no fa do setting sumau set sang fa amonimus kona inse fu de ma sorgu taki agoson tu pisi fu asana bevolking alibi makandra kan seti tapu wa moro bun fasi tenanga sofara da a edemang funa a vereniging di si taki we wo luku sau mandu no en sau kandu tapu wa moro wa tapu wa later tijdstip tapu wa periode wa trating so mandu moro fara ma no wo bigel luku sana de problema faukan los de problema op en faukan go moro fara dati bede hala di na voorzitter a edemang funa organistaki committee alibi makandra differentisma funa politiki partij MPS Koma kandrati de fu desmadi o participer, desmadi o tek prati na a verkiezing fu na partij. Koma kandra fu sorgu taki den sting, den ning, sak na tapu papira. Tenanga no a edemang fu na politiki partij MPS masa Gregory Rusland. En schreef poti wantu traning fu luku suma okos dong ina bestuur fu MPS. De verkiezing die ohori tapu 123 funamung December tudu sunanga tutenti of tek prati tenanga no jugu di de mindri de differentisma funa politiki partij disi de mai communiceer de mai tak etenanga makandra fa de los son problema op of fa de kan chaking ki kong isonsani di newa kabung ini na politiki partij disi. De sofara ti debe de a momenti pe differentisma bekan tek presi taki fawe disna a leis di mogi en disna desma di misi fiti fuchari na politiki partij disi of politiki partij
Adesso taki den bruya de jugu di de na politiki partij no desme tak a de mang fu na politiki partij etan taki wambu oplossing sade of wa oplossing sade fu kenki sa kong pede ma verstande strefi pede ma soru taki na politiki partij disi gona heibaka lek fau sabi taki a politiki partij disi sting de abi de behal so many sting na verkiezing maar nou dem doen nga so voor of sting dus daarom de mau taki de tak koma kandra omen tak mak koma kandra ode pede maluku fadop lost in differenti problema op sorgu taki alasan sa wakabung fu de differenti afdeling di de wan tenti nga wang sebi fu de afdeling di si tek prati ini na verkiezing de trouwang no bemang voor unosap abrapi story disi maar tenanga no sebi fu de differenti afdeling tek prati ini na verkiezing we udoro baka na akaba fu wilispeki tongo sranang da me baru wa sweet odigomoro fara utambung